Kwa hivyo tukijifunza kwa elimu hizi ahkamu mbalimbali tutakuwa na hamasa ya kutekeleza. Ndio anasema shekhe, wa alayhi, na ni juu yake huyu muislamu, an yataallama alahkama shar'iyyata, ajifunze yeye hukumu mbalimbali za kisheria, almutaalliqata biha, zenye kufungamana na masiku hayo, ashru dhilhijja, anakusudia hayo, liyuhsina istighlalaha, kwa ajili akufanye kuzuri kufaidi masiku hayo, liyuhsina istighlalaha, kwa ajili ya kufanya vizuri kufaidi masiku hayo, huko kufaidi ya kufanya vizuri kama yambaghi, kama vile ambavyo inatakikana. Liyuhsina istighlalaha, kwa ajili ya kufanya vizuri kuyafaidi masiku hayo, kama yambaghi, kama vile ambavyo inapasa.